Salam alaikum. Durant cette vidéo, on va voir comment établir un schéma d'un circuit pneumatique selon un cahier de charge qui peut être donné de façons différentes. La première des choses à faire, c'est comprendre le principe de fonctionnement. Pour notre exemple, on a le schéma d'implantation et la description du fonctionnement du système. إذا فهاد لو شيما دابلونطاسيون كتعطينا فكرة أولية على مكونات ديال السيستم والوضعية ديالهم، وفي لا ديسكريبسيون دو فونكسيونمون كتزاد توضح لنا الصورة باش نفهمو أكثر لو برانسيب دو فونكسيونمون. عندنا دو vérins double effet avec leur fin de course. إذا عندنا le vérin A عنده deux fins de course A0 A1 باش كيحدو les positions de vérins. La même chose pour le vérin B, عندنا les fins de course B0 B1. عندنا un autre fin de course ou bien un capteur de position P, donc où il est capté la présence de la pièce. Donc, ce système permet de renvoyer des pièces arrivées de l'unité 1 vers l'unité 2 par deux vérins pneumatiques et deux tapis roulants. Donc, ce qui est bien le schéma d'implantation, on a deux tapis roulants. Le tapis inférieur, il y les pièces, qui est la pièce avec la flèche, le sens de déplacement. إذا كتجي وكتحط ديريكتومون على لو فيران A وكتقيس لينا لو كابتور B. هاد لو فيران A يطلع على بياس وغادي يحطها قبالة لو فيران B. اون فوا الفيران كيوصل لا بوزيسيون فينال ديالو، يعني لو فيران B غادي يخرج وغادي يتفاني على بياس وغادي يحطها على le tapis supérieur. وبالطريقة يعني ينتهي لو سيكل. وفي لو كاي دو شارج كيكون لو ديتاي باش نقدرو نصوبو لو شيما دو سيركوي بنوماتيك يعني مطلوبة في التمرين. لأن هاد لو كاي دو شارج كيكون مطروح بطرق مختلفة، كما كتلاحظو هنا الطريقة الأولى يعني سو فورم دان تكست اللي كيوضح لينا التفاصيل ديال لو سيركوي pneumatique qu'on va établir. L'avantage ديال هاد لو type de cahier de charge sous forme d'un texte يعني كيعطي le détail ديال le travail demandé. mais l'inconvénient يعني خصنا نكونو فاهمين اللغة اللي مطروح بها le cahier de charge، يعني une autre personne اللي ما كيفهمش مثلا هاد اللغة كيكون صعيب يعني التواصل. إذا الحل لهذا المشكل دي دياغرام تيكونوا نورماليزي، سافيدير يعني أي واحد يكون فاهم هاد لا لونغ اللي هي موحدة في العالم كامل يقدر يتواصل مع أي أجنبي في هاد المجال. إذا هنا عندنا une autre façon pour présenter le cahier de charge qu'on appelle diagramme des phases. إذا في هاد لو دياغرام كيوضح لنا l'évolution ديال le changement d'état de chaque composant de ce circuit en fonction de temps، يعني كيوضح لنا كيفاش كيتغير أي كومبوزون خلال الزمن. إذا مثلا كنلاحظو هنا عندنا لي كومبوزون عندنا بي وعندنا A و B. دونك بي كما قلنا هو capteur de position des pièces، عندنا le vérin A et le vérin B. دونك كنلاحظو عندنا لي فالور 0 1 بالنسبة للكابتور يعني اش كتعني 0 ça veut dire يعني n'est pas actionné، يعني مكايناش لا بيس devant ce capteur là. إذا une fois B كيتأكسيونا يعني كيرجع عندو ليطا 1. نفس بالنسبة لي فيران، دونك مثلا عندنا فيران A عندو لا فالور 0 ça veut dire يعني في لا بوزيسيون رونتري. une fois كيوصل لا بوزيسيون fin de sortie يعني كياخد لا فالور 1. إذا إلا مشينا مع لو طون في اللحظة الأولية يعني قبل هاد لا فالور 1 يعني عندنا لي فيران A و B sont rentrés en position initiale يعني بجوج داخلين.
ماشي بالنسبة للكابتور بي n'est pas actionné. La pièce باقي ما وصلش le système. Une fois on a une détection de la présence de la pièce, كتلاحظوا ان P كانت عندها l'état 0 وطلعت l'état 1. Donc une fois كتطلع ل 1 يعني كتعطي l'ordre le vers A pour sortir. يعني le vers A كيخرج حتى توصل ل fin de course يعني وصل لها valeur 1. يعني في هاد اللحظة هادي بالضبط كيعطي عاوتاني لوضع لو فيران بي باش توا كيخرج كيوصل لا بوزيسيون فينال يعني لا فالور 1 كيعطي عاوتاني لوضع لو فيران ا باش رونطخي لسا بوزيسيون انيسيال يعني هنا كيدخل اذا حتى توصل لا فان دو كورس يعني بوزيسيون توتال رونطخي وكيعطي عاوتاني حتى هو لوضع الفيران بي وكيرجع لا بوزيسيون انيسيال. في هاد اللحظة هادي يعني كنتلاحظ أن 5 كيساوي 1 سافيدير رجعنا ليطا إنيسيال. دونك هنا عندنا ان سيكل فيرمي. وبطريقة مختصرة نقدرو نبريزونتيو لو كاي تشارج تو سامبلومون بار سيت سيكونس A plus, B plus, A moins, B moins. Ça veut dire أول أكسيون كيكون عندنا في لو سيستيم هي A plus. كتعني قلنا A plus هي لا سورتي ديال لو فيران A. دونك كما كنلاحظو هنا عندنا لا سورتي ديال A أبخي كتبعها لا سورتي ديال B يعني هنا عندنا B plus أبخي كيتبعها A moins, après B moins. إذن هنا لا سيكونس كتلخص لينا le principe de fonctionnement de ce système. Donc une autre façon qu'on appelle un cycle, on va voir après quel type de cycle on a pour cet exemple. إذن الطريقة باش déterminer le type de cycle. وكما قلنا هنا عندنا أول حاجة A+, كنبينو le mouvement A+, من خلال البوزيسيون ديال فيران A, بوزيسيون فيرتيكال. une fois كيخرج يطلع vers le haut. إذن كنريبريزونطيو هاد لو موفمون بار لو فيكتور A+. après عندنا B+. إذن الفيران B عندنا horizontal. إذن كنكملو من النقطة فين كنساليو في لو ديرني موفمون. إذا سالينا في A+, يعني في هاد البوان هادي قلنا B+ غادي horizontal غادي في هاد لو سونس. après عندنا A-. إذن كما قلنا ديما كنبداو في آخر نقطة سالينا فيها. إذن A- كتهبط لتحت. après عاوتاني عندنا B-. يعني لو فيران B كيرجع لا بوزيسيون انطخي. وبهاد الطريقة هادي كيبان لينا عندنا ان سيكل كاري. يعني مثلا في شي تمرين نقدر تو سامبلومون يقولنا نرسمو le schéma d'un circuit pneumatique qui va décrire يعني un cycle carré. إذا خصنا حنا نفهمو بهاد الطريقة خصو يخدم. يعني كما قلنا عندنا plusieurs façons pour décrire le cahier de charge. كما قلنا إما بان تكست ولا بهاد le diagramme des phases ولا tout simplement par une séquence ou bien le type de cycle. إذا هاد l'exemple حنا شفنا cycle carré. عندنا des autres exemples qu'on va les voir après. Donc maintenant pour tracer le circuit. أول حاجة كما قلنا كنحاولو نتعرفو على tout le matériel qu'on va utiliser. Donc كما قلنا هنا عندنا deux vérins. Les vérins ديما كنحطوهم في les positions horizontales في la schématisation. ماشي بحال اللي عندنا في la réalité كنلقاو des vérins verticaux. إذا في le schéma كنريبريزونطيو les vérins كلهم horizontaux. Bien sûr يعني chaque vérin عندهم les distributeurs اللي كيتسمى les préactionneurs اللي كيعطيوهم l'énergie pneumatique pour effectuer يعني leur travail. وكيجيو après les capteurs ou bien les commandes. Donc تما كيكون في une ligne ولا عندنا des autres lignes de commande كنديرهم لتحت. كنعرفو بأن أول فيران qui va commencer le cycle يعني le vérin A اللي غادي يخرج لينا. إذا داكشي علاش درنا هاد لو كابتور بي قريب لا بوزيسيون ديال لا كوموند كوريسبون لا سورتي ديال لا تيج اللي هي A+. Maintenant, il suffit de relier ces différents éléments pneumatiques. Déjà, on a une condition pour commencer le cycle, ou bien pour démarrer le cycle, يعني خصو يكون déjà سال le cycle, il est déjà terminé.
إذا باش نحققو هاد لا كونديسيون إذا خصنا نشوفو لو كابتور اللي كيحدد لنا بأن لو سيكل إلي ديجا تيرميني. إذا آخر حاجة كتأكسيونا في لو سيكل كنلاحظو هنا عندنا لو فيران بي كيرجع سا بوزيسيون إنيسيال. إذا آخر حاجة كتأكسيونا هي لو كابتور بي زيرو. إذا غنديرو في هاد لو كابتور اللي غادي يكون en série avec le capteur P pour réaliser la condition et logique. On va mettre les deux distributeurs en série. إذا كتلاحظوا هنا عندنا les deux capteurs qui sont en série. ما تكونش عندنا ما يمكنش تكون لا بريسيون هنا إلا كانوا les deux capteurs sont actionnés. إذا حنا عندنا في l'état de repos déjà B0 actionné. إذا كنريبريزونطيوه actionné. إذا ما ننساوش بأن لو شيما يعني بار نورماليزاسيون خصنا نرسموها في ليطا دو روبو كما غتلاحظوا لي فيران A و B رسمناهم في ليطا غونطري لأنهم في الأول ديجا عندنا بجوجهم A كيساوي زيرو B كيساوي زيرو. إذا خصنا نرسموهم بجوجهم بيان سور سون غونطري. لا ميم شوز بالنسبة ل B يعني لو كابتور دو بوزيسيون هو كنرسموه n'est pas actionné في l'état de repos كيساوي زيرو. donc ça veut dire n'est pas actionné. إذا باش يمكن لينا نكملو لو تراساج دو سو شيما يعني خصنا نيماجينيو واش غادي يوقع باش نقدروا نعرفوا كل كابتور لو نون ديالو وكيفاش غادي نبرونشيوه مع لو سيركوي. إذا قلنا هنا اون فوا كتاكتيفا لا بوزيسيون A+ qui correspond يعني la sortie ديال la tige de VA1. إذا كنتخيلوا بأن le VA1 خارج وكيقيس لنا bien sûr يقيس لنا A1. إذا A1 هو اللي غادي يجي هنا باش غادي يخرج لنا le VA1 B. إذا le VA1 B باش كيخرج يعني خص B+ تأكتيفا. إذا BS يعني هذا هو الكابتور اللي غادي أكتيفي B+. إذا أوتوماتيكمون هذا غنسميوه A1. إذا A1 l'état de repos qui va jeter A1 bien sûr n'est pas actionné. إذا كنريبريزونطي هنا B actionné و كنبرونشيو هاد la position qui correspond A1 n'est pas actionné. كتلاحظوا هنا ديجا نسيت ما قلت لكم هنا B0 علاش برونشينا هاد la position لأنه actionné. إذا كنبرونشيو هاد la position لأنه le distributeur خدام في هاد la position s'il est actionné. نفس هنا P كتلاحظوا ني با اكسيوني. إذا كنبرونشيو هاد لا بوزيسيون كما قلنا اللي كوريسبون ا ان ديستريبيتور ني با اكسيوني. إذا اون فوا كان اكتيفيو لا بوزيسيون B+ ديال لو ديستريبيتور يعني لو فيران B il va sortir. إذا اون فوا كيخرج لو فيران B يعني غادي يأكسيوني هاد B1. اون فوا B1 كيتأكسيونا كيعطي l'ordre du VA1 pour sa rentrée. إذا عندنا A- qui correspond à la rentrée de VA1. إذا هاد le distributeur اللي en face مع A- كما قلنا نسميوه B1. إذا B1 au repos il est représenté n'est pas actionné. إذا on va brancher cette position là. Ça veut dire حتى تأكسيونا B1 عاد كيعطي لا بريسيون لهاد لا كوموند A-. إذا قلنا هنا A رجع لا بوزيسيون إنيسيال فهاد اللحظة هادي بيان سور غادي يقيس لنا A0 وهاد A0 هو اللي غادي يعطي l'ordre pour que le VA1 B يعني retourne à sa position initiale. إذا A0 هو اللي غادي يخلي B ترجع يعني. إذا أوتوماتيكمون بيان سور هذا هو اللي بقى لينا هذا غنسميوه A0. وكنلاحظوا بأن A0 au repos il est actionné. إذا on doit le représenter actionné. يعني كنديرو هاد السامبول ديال لاكسيون وكنبرونشيو كيما قلنا لا بوزيسيون à côté de la commande. Ça veut dire déjà le distributeur est actionné. Et comme ça on a terminé notre schéma du circuit pneumatique. Donc on va le vérifier pour
bien comprendre son principe de fonctionnement. Donc, on va supposer qu'on a alimenté notre circuit par la pression à l'état de repos. Donc, on a la représentation de l'état de repos de notre circuit. كتلاحظوا هنا عندنا la couleur rouge représente la pression. إذن هنا عندنا la pression elle est bloquée. La pression déjà alimentée la chambre avant d'élever à 1. داكشي علاش قلنا عندنا نتيجة entrée. إذا ما نساوش بأن علاش برونشينا هاد لا بوزيسيون لأن عندنا لو فيران rentré. La même chose بالنسبة للفيران B تا هو alimenté par sa chambre avant. كما قلنا A0 déjà il est actionné et la pression directement alimentée le distributeur la position B-. Le déclenchement se fait par l'action du capteur P. Donc une fois qu'il actionne ce distributeur P, et la position est active qu'elle change. On va tailler la pression, il passe. La même chose de la B0, il est déjà actionné B0. On va voir la position A+, il est activée. Une fois qu'elle est activée, bien sûr, le distributeur il va commuter sa position. Donc, la position qui est déplacée. On n'a pas représenté ni l'autre position, n'est pas active. Et maintenant, on a la position A+, et elle est jette en face de branchement du distributeur. Il a fait la position que la pression alimenter la chambre arrière du LVA 1, ou bien sûr l'autre côté du LVA qui est lié avec l'échappement. إذا هاد la configuration كتخلي le VA1 باش كيخرج. كنلاحظوا هنا une fois كيخرج كيقيس لنا A1 A0 ما بقاش يعني ماكسيوني و A1 كيتاكسيونا. دونك كما كتلاحظوا هنا غادي نشوفوا في لاسويت. إذا هي A1 تاكسيونا و A0 ما بقاش اكسيوني. نفس الشيء بالنسبة لا بياس يعني طلعت الفوق نفس الشيء بالنسبة لبي ما بقاش ماكسيوني. إذا كنلاحظوا هنا A1 il va laisser la pression pour activer la position B+. إذا هاد B+ فين غتاكتيفا بنفس الطريقة غيديبلاسي هاد التيروار دي ديستريبيتور وغادي يرجع هاد لا بوزيسيون هي اللي اكتيف يعني كتكون هي اللي مبرونشيه مع لو سيركوي دي فيران بي. وبنفس الطريقة كنلاحظوا عندنا la pression elle passe pour alimenter la chambre arrière du vérin B qu'on appelle la chambre positive يعني B+. اللي غادي يعطينا bien sûr la sortie ديال فيران B. وهاد la sortie ديال فيران B يعني B0 ما يبقاش ماكسيونا B1 il va s'actionner. داكشي اللي غنلاحظوا هنا في هاد لو شونجمون. إذا B0 n'est pas actionné, B1 il est actionné. Donc une fois qu'il est actionné B1, bien sûr il va commander la position A- par le passage de pression. Dans l'activation de la position A- qui me baisse alimenter notre vérin par sa chambre avant. Il y a bien sûr la rentrée d'IL vérin A. Il y a la rentrée d'IL vérin A. À leur tour, il va actionner A0. A1, il va se désactionner. Donc, quand on a A0 actionné, A1 n'est pas actionné. Yani A0 il va alimenter à leur tour B-. A1 il va couper l'alimentation à la B+, qui va donner la sortie d'IL vérin B. Et la sortie d'IL vérin A, elle va couper l'alimentation à la B+. Et la sortie d'IL vérin A, elle va couper l'alimentation à la B+. Et la sortie d'IL vérin A, elle va couper l'alimentation à la B+. Et la sortie d'IL vérin A, elle va couper l'alimentation à la B+. Que va donner
la rentrée ديال le verre en P, comme ça. Donc on a la pression, on a l'échappement. Donc bien sûr, on a retourné à la position initiale. Donc on a bien vérifié notre circuit, ça veut dire il est juste. Donc vous pouvez bien sûr revoir de la simulation pour bien comprendre le principe de fonctionnement de ce circuit pneumatique. Donc enfin, comme on a toujours le schéma, il est représenté l'état initial, ça veut dire l'état de repos qu'on a fait déjà une le cahier de charge. Assalamu alaikum wa rahmatullah.